Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Informe Orwell. Ayer les compartí un video sobre un artículo bien interesante de la revista Wire, en las que ellos hablan de una operación secreta durante la administración Trump para deponer al régimen de Maduro. Les hago una antesala para los que no lo han visto, palabras más, palabras menos. Ellos indican que básicamente la CIA estuvo estropeando o saboteando o los intentos de la administración Trump por deponer al régimen de Maduro, tratando de buscar salidas más democráticas, por así decirlo. Es un reportaje bien extenso, bien completo. Detalla también cómo la figura de esa falsa oposición, o nefasta en todo caso oposición de Juan Guaidó, también debilitó nuestras oportunidades para salir del dictador. Y pues de cierta forma también nos deja un aspecto fundamental de cara al próximo 5 de noviembre, que son las elecciones aquí en Estados Unidos. Donald Trump realmente y su administración tenían realmente la intención de liberar a Venezuela, cueste lo que cueste. Y bueno, hubo, eh, vamos a decir, parte o resistencia de cierta parte del Deep State, de algunas agencias de inteligencia y de personas dentro de la CIA y la falsa oposición que lo impidieron. Es decir, los invito a verlo para que, digamos, entiendan esto, que es bien importante de cara a lo que podría pasar en Venezuela si es que llegase a ganar Donald Trump. Y eso lo conectamos ahora con lo que ha venido pasando con Erik Prince. ¿Y por qué? Bueno, yo sé que, luego del 28 de julio, todos saben lo que ha ocurrido. Para los que todavía no saben quién es Erik Prince, también en el canal hay un video en el que hablo sobre Erik Prince, su pasado, su trayectoria profesional, las misiones militares en las que ha participado y su cercanía con Donald Trump. Entonces, Erik Prince sostuvo ahora una entrevista, hizo un podcast con un bitcoiner muy famoso en Estados Unidos llamado John Pompliano, y hablaron de muchísimos temas, de economía, de la intromisión del marxismo en Estados Unidos, del bitcoin, etcétera, pero también tuvo una vez más palabras hacia Venezuela. Y allí lanzó, pues digamos, si se puede decir de alguna forma, ataques, amenazas o advertencias, una vez más, a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces es importante que vean este video, lo tradujimos para que ustedes lo puedan ver en español y entendamos lo que puede pasar. Les voy a mostrar el video y al final les voy a dejar unas conclusiones finales al respecto. Of elections. You've been very vocal about the Venezuelan election. I have. And maybe you can give kind of a 30-second just overview for those who haven't been paying attention at all as to what's happened there. But also, there are certain similarities to what happened there that I think people have now started to try to tie to U.S. situation. So, like, what happened in Venezuela, and then why have you been so vocal? Sure. Venezuela was one of the per capita wealthiest countries in the Western Hemisphere. Enormous oil. There's a reason it's called El Dorado, the city of gold. And they voted in Chavismo, right? Hugo Chavez in 99. And he socialized, nationalized many parts of the country. They've had 3 elections, all of which were stolen by the ruling Chavista leftist party. Chavez died, appointed Chavez's lawyer was Celia Flores, and she got her husband named to be the successor. Nicolás Maduro was the head of the bus driver union. And so he stole the last 2 elections. This last time in July, they lost the election clearly 70-30. Wow. The receipts are out there, right? The actual receipts of each of the machines printed out. The opposition won clearly 70-30. And the Maduro clan is ignoring it as a good communist-backed communist government would. There's hundreds of Cuban intelligence agents that are around Maduro as his inner cordon of security. They have really perfected drug trafficking and drug processing. So they process the coca, a lot of the meth that is produced in the neighboring countries and exported to the world.
So I trolled Maduro on Twitter a few days after they stole this election. I've had contact with Maria Corina Machado and with the predecessors that were trying to run against, offering support. And so anyway, I trolled Maduro and I said, if the Biden-Harris administration really want to support democracy and justice in Venezuela, they should raise the bounty, because there's already a warrant for the arrest of Nicolás Maduro for $15 million for drug trafficking by the DEA and $10 million for his interior minister, Diosdado Cabello. I said they should raise those to $100 million each, sit back and watch the magic happen. There's like 3,000 generals. One of them is going to, for $100 million bucks, they were going to arrest him and make it change. And I said, you don't even need to use US taxpayer dollars. You could use frozen Venezuelan government money. Well, that went very viral throughout Venezuela. And I had thousands of people contact me saying, please do a GoFundMe. We want to help make a change. And so that program was launched. It's called Yakazi Venezuela. 30,000 people have contributed to it. It's raised 1.6 million because for literally 25 years, no one has actually pushed back hard on the government. And I won't go into too much detail, but Yakazi Venezuela will seek to restore democracy and normalcy in Venezuela. And there is a warrant for the arrest of Maduro. So it is legal to remove him from power. So if I remember correctly, I think it is in Venezuela. There was a American who went and was training the military. Yeah, there was there was a daytime over the beach effort made by somebody and they arrested. I think it was almost a false flag. I can't imagine anybody doing daylight over the beach. And it was like, almost like he was like trying to train some group, but like, it was very obvious that they were training. I think the regime is very brittle, like attuned to what's happening. Well, I think the regime is brittle. They have clearly lost the confidence of the people. There's a massive criminality. The difference in Venezuelan society versus our society is they don't have a Second Amendment, and they don't have. Here's the thing: what I find the Venezuelan people they've been wronged by socialism and communism, and it's been imposed on them and reinforced by the Cubans and the Iranians. There's actually an Iranian presence there supporting the Maduro security apparatus. I can't imagine. I grew up in West Michigan, and if Michigan was an independent country and the governor of Michigan had stolen the election for the last 25 years, my people would have made war on that. Mm-hmm. Right. The Dutch, I don't see that. So I guess that's a unique characteristic of America is we have a fierceness and we demand, right? At least a lot of people that I know growing up they have a view of themselves as a citizen with rights in a free republic. And you can push and push and push and maybe slowly boil that frog, but eventually that frog's going to jump. And it's going to come out swing. Bien. Erik Prince habló de la iniciativa Yakazi Venezuela. Dice que se han recolectado 1.6 millones de dólares. Dicen que la operación sigue en pie, pero por supuesto no puedo dar muchísimos más detalles por razones obvias, lógicas y evidentes. Sin embargo, hay muchísima gente que dice, no, bueno, esto es humo, esto es bla, bla, bla. Bueno, evidentemente no estoy en la cabeza de Erik Prince ni sé realmente cuáles serían sus intenciones finales, pero yo dudo mucho que una persona que ya tiene una carrera profesional labrada, que tiene una buena masa monetaria, es decir, es rico, se esté metiendo en un problema de esto sin necesidad. Y si conectamos todo con lo que viene diciendo o el reportaje de la revista Wired sobre la real intención de Donald Trump de salir de Maduro, y si tomamos en cuenta además que Erik Prince es cercano a Donald Trump, de hecho, participó, fue miembro diplomático de Donald Trump en algunas operaciones o conversaciones con Rusia. Erik Prince estuvo en Venezuela. Bueno, en fin, no les voy a hacer más spoiler de Erik Prince porque ya hay un video dedicado completamente a la figura de Prince. Pero el punto es que si se da la elección de Donald Trump, creo que puede haber más presión
para que el 10 de enero, miren, yo no creo que el 10 de enero si el mundo va a ir como si nada y se va a juramentar y ya se acabó todo y todo está bien, no, eso no va a ser así en lo absoluto. Pero sí creo que el 10 de enero va a haber una oportunidad de ejercer una vez más una presión bastante fuerte, y si está Donald Trump en la Casa Blanca va a ser completamente distinto. Veremos qué puede pasar ese día, pero ya va a haber una legitimidad de mano de esa juramentación, se haga en Caracas o no. Va a haber una recompensa legalmente establecida por parte del gobierno de Estados Unidos, una orden de captura jurídicamente establecida y legal y con todos los atributos legales posibles, y eso podría abrirnos una puerta para la libertad. En fin, tendremos que esperar a ver cómo se siguen desarrollando las cosas. Estamos hoy a 1 de noviembre, el próximo martes son las elecciones de Estados Unidos y considero que es sumamente importante lo que ocurra ese día para el futuro de nuestro país. Muchas gracias.